So now let's look at question number 6. Sekarang semua orang buka soalan nombor 6. Okay, semua dah ready Okay. The diagram below represents a mixture of 4 different gases in a fixed volume container. Nampak tak? Fixed volume container. Maksud dia apa? Maksudnya V adalah constant. Dan bukan setakat V constant sebenarnya, temperature juga adalah constant sebab empat-empat gas ni berada pada suhu yang sama. Same temperature. Okay, jadi yang berubah adalah pressure dan juga mole of gas. Okay, so kita ada 4 gas yang dicampur. Gas A, gas B, gas C, gas D. Okay, soalan yang pertama, which gas exerts highest partial pressure? Okay, kan kita dah bincang tadi kan, kelas. Bila kita ada 4 variables, okay, sekarang ni apa yang constant? Volume, temperature, constant. Jadi dua ni constant. Sekarang yang tak constant apa? Pressure dengan mole. Dan kita tahu pressure berkadar langsung dengan mole of gas. Maksudnya kalau bilangan mole gas itu banyak, pressure dia tinggi. Jadi untuk menjawab soalan A ni, mana satu gas yang mempunyai highest partial pressure, jadi kita kena tengok mana satu gas yang bilangan mole dia banyak. Ini kita kena kira lah. Cuba kita kira sama-sama. Okay, cuba kita kira A. A dia berapa A dia berapa? Cuba kita kira berapa dia punya, sebab ni pattern ni lain-lain You kena tengok betul-betul tau. Mata kena tajam ni. So A kita ada 1, 2, 3 betul 3 Ni bukan, ni C kan? Ni C. Oh, mata saya dah berpinar tengok benda ni. Hari-hari menghadap skrin Aduh hai. Okay, so A betul 3 kan? Semua setuju 3. Okay, B pula. B kita ada 1, 2, 3, 4. Betul? 4 kan? Mata saya nampak 4 je. Okay, B ada 4. Tengok C pula C. C kita ada 1, 2, okay, 3, 4. Betul kan? C pun 4. Okay, yang the rest tu D lah. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So D ada 5. Okay, kelas. So tengok, mana satu gas yang paling banyak bilangan mole dia? Sebab kena ingat kan, PV equals to nRT kan tadi. Jadi bila RT dengan V ni constant, jadi maksudnya pressure ni bergantung kepada mole saja. Maksudnya kalau temperature dan volume constant, maksudnya kalau bilangan mole tu tinggi, sebab tu pressure dia akan increase. Dalam case ni, which gas do you think akan mempunyai highest partial pressure? Class, which gas? D, sir. Yes, correct. Betul. Gas D. So gas D lah. Sebab bilangan mole dia banyak. So gas D akan mengenakan tekanan separuh yang tinggi. Okay. Yang paling rendah? Lowest? A. Yes, good. Gas A. Nampak tak? So you dah faham, nampak tak? Itu dia kata konsep of partial pressure tadi. Okay, next. C. Using Dalton's law, what is the partial pressure of gas D if the total pressure is 0.75? Nampak? Dia dah bagi dah So 0.75 ni, ini adalah total pressure kelas. Tekanan keseluruhan. Okay, sekarang dia nak you kira apa? Partial pressure of gas D. Ataupun dia nak you kira PD, dia bagi total pressure 0.75 dan dia minta kita apply Dalton's law. Jadi apa equation kita akan pakai? So PD sama dengan mole fraction of D times total pressure class. Okay, so inilah yang kita nak kena kira ni. Partial pressure of D, saya ulang balik, equals to mole fraction of D times total pressure. Total pressure dah diberi, tak ada masalah, 0.75. Cuma sekarang ni, you kena kira inilah, you kena kira mole fraction of D. So nak kira mole fraction of D, of course kita kena tahu dulu berapa total mole. Jadi 3 campur 4 campur 4 campur 5 berapa? 16 kan? 16. Jadi sekarang ni macam mana nak kira mole fraction of D? Come on. Kita nak kira mole fraction of D. Berapa mole dia? 5. Yes, 5 bahagi 16. Jadi sini you akan dapat kiralah berapa mole fraction of
D. Jadi apa kita akan buat? Okay, ni mole fraction of D 5/16 times total pressure. Berapa? 0.75 atm. So kira ni kelas. Dapat berapa? Dapat tak? 0.23. 234. 0.23 lah. Dapat tak? 0.23. Dapat je. Dapat nampak. So inilah dia partial pressure of gas D. 0.23 atm. Okay, actually kita boleh kira untuk semua sebenarnya. You nak kira, katakanlah you nak kira untuk PA, you nak kira untuk PB ataupun you nak kira untuk PC pun boleh. Kita guna formula yang sama. Contoh kalau you nak kira PA, PA sama dengan partial pressure, mole fraction of A times total pressure. Ataupun kalau you nak kira partial pressure of B sama dengan mole fraction of B times dengan total pressure. Ataupun you nak kira partial pressure of C, mole fraction of C times total pressure. Dan apa yang you akan dapat bila you totalkan PA, PB, PC, PD ni, total dia you akan dapat 0.75. Itu total dia. Okey. Semua orang okey tak? Boleh faham tak? Itu dia konsep of partial pressures. Dan macam mana kita nak apply Dalton's law ni Okey, semua orang Boleh? Okey, kita tengok soalan seterusnya yang lebih mencabar sikit. Now let's move on to question number 7. Okay, a total pressure of a gas mixture contains 6.2 grams of methane. Kita ada 6.2 gram methane, kita ada 1.6 gram hydrogen, dan kita ada 8.2 grams nitrogen. Dan dimasukkan satu bekas pada temperature 25 dan pressure adalah 6 atm. Okey, kelas nampak tak? Dia bagi 6 atm. So 6 atm ni apa sebenarnya? Who knows? 6 atm ni represent apa? Represent apa ni kelas? P apa? Partial pressure ke? Are you sure dia represent partial pressure? No. Habis tu? If it is not partial pressure, 6 atm ni apa? Total. Yes. Total pressure. Betul lah, total pressure. Itu total pressure sebenarnya. Kalau partial pressure itu untuk individual gas tu. Contohnya methane, hydrogen, nitrogen. Itu partial pressure. Tapi 6 atm ni, dia merujuk kepada keseluruhan. Maksudnya bila kita campur methane, hydrogen, nitrogen, total pressure dalam bekas itu setelah tiga-tiga gas ni bercampur adalah 6 atm. Itu total pressure. Okay. Jadi soalannya sekarang, kelas, apakah partial pressure of each gas? Itu soalan yang pertama. Macam mana kita nak kira partial pressure of each gas? Sebab apa? Sebab sekarang ni yang kita dah tahu ini kelas. Kita dah tahu total pressure dan dia cuma bagi mass sahaja. Mass of methane, mass of hydrogen, mass of nitrogen. So apa kita kena buat sebelum kita nak kira partial pressure? Kan ingat lagi tak tadi, kalau kita nak kira partial pressure of gas, apa formula dia? Mole fraction of gas darab dengan total pressure kan? Ini formula yang kita akan pakai. Bukan pakai, kita akan guna. Pakai tu macam pakai baju kan. Kita akan gunakan. Kita akan gunakan. Okay, so inilah the formula kan, the formula tadi. Okay, jadi sekarang ni kita kena total pressure dah tahu. Cuma sekarang inilah yang kita tak tahu ni. Kita kena kira mole fraction of setiap gas dulu. So nak kira mole fraction of gas, kita kena tahu apa dulu? Kita kena tahu apa nak kira. Yes, kita kena kira dia punya mole dia. Cuma masalahnya sekarang kita tak diberi mole. You diberi mass. So macam mana daripada mass nak kira mole? Daripada mass nak kira mole kelas. Apa formula dia? Molar. Yes, betul. Mass divide by molar mass. Kan? Ingat lagi kan? Nak kira mole sama dengan apa? Mass bahagi dengan molar mass. Okay, mass dalam gram, molar mass dalam grams per mole. Kan? Jadi mass divide by molar mass, you akan dapat mole lah. Okay, jadi daripada ketiga-tiga masses ni,
Methane, hydrogen and nitrogen. Jadi apa yang you all akan buat? You akan kira dulu. Kira dia punya moles dulu. Okay. Nampak tak? Okay, cuba check yang you kira betul tak? Inilah dia, bilangan mole that you should get. Methane 0.3875 mole, hydrogen 0.8 moles, and nitrogen you should get 0.293 moles. Betul ke? Dapat tak? Okay, so selepas sudah kira dia punya mole, lepas tu baru kita akan apply yang formula tadilah. Ni formula ni sebenarnya yang saya dah tuliskan kat atas ni tadi kan. Kita akan gunakan formula ni. Okay, so first kita kira dulu untuk methane. Saya padam dulu everything. Okay, nampak untuk methane sama dengan mole fraction of methane times total pressure. Nampak? Mole fraction of methane times total pressure. Jadi mole fraction of methane sama dengan mole of methane bahagi dengan total mole. Jadi mana dapat 1.4805 ni? Ini ni daripada sini kelas. Ini dia punya total mole dia, you akan dapat 1.4805 mole. Jadi kan formula nak kira mole fraction sama dengan mole, okay, mole of gas bahagi dengan total mole kan. Ini formula nak kira mole fraction. Jadi nak kira mole fraction of methane, mole of methane bahagi dengan total mole, and then kita darabkan dengan total pressure 6 atm. So you kira ni you akan dapat 1.6 atm. Okay, so ini untuk partial pressure of methane. Okay, next. Nak kira pula partial pressure of hydrogen. Okay, so mole fraction of hydrogen. So inilah dia mole fraction of hydrogen. So darabkan dengan total pressure. So kita akan dapat 3.2 atm. Okay, and then lastly untuk nitrogen, okay, so we are going to do the same with the previous two. As the previous two, okay, sorry. Partial pressure of nitrogen equals to mole fraction of nitrogen times total pressure. Ni nampak tak? Ni adalah mole fraction of nitrogen. Okay, times dengan total pressure, and you akan dapat 1.2 atm. Okay, class. So these three are the partial pressures of the three gases: methane, hydrogen, and nitrogen. Dan kalau you check kalau you add up 1.6 plus 3.2 plus 1.2, you akan dapat total dia mesti sama dengan total pressure 6 atm. 6 atm. Okay, sebab apa? Sebab these three are partial pressures. Kan Dalton's law dah kata, the sum of partial pressures, you akan dapat total pressure. Okay, and then lastly, the next question, dia minta you kira apa? Calculate the volume of the container used. Apakah volume bekas tu? Apakah volume bekas tersebut? Okay. Okay, sekarang kita tahu dalam bekas tadi ada 3 gas lah. Kita ada partial pressure of methane, partial pressure of hydrogen, partial pressure of nitrogen. Dan the sum of these 3 partial pressures kan sama dengan P total. Kan? Total pressure. Okay, dan bekas ni dia ada dia punya volume. So inilah yang soalan minta you kira. Okay, dan kita tahu ketiga-tiga gas ni dan keseluruhan bekas ni, okay, berada pada temperature 25 degree Celsius. Okay, dan tadi pun you dah kira berapa total mole dalam ni? 1.4805 tadi kan? Okay, mole. Keseluruhan dia, total mole. You nampak tak apa yang berlaku sekarang ni? Kita ada pressure, volume, mole, temperature. Okay, sekarang dia minta kita kira apa? Volume kan? Dia minta kira volume, pressure dah tahu, total pressure dah tahu, total mole dah tahu, temperature dah tahu. Okay, kelas. Kalau kita tahu 3 variable, satu variable tak tahu, kita akan gunakan apa? Ideal gas equation. Yes, kita akan gunakan ideal gas equation. Jadi to solve for this, kelas kita akan gunakan ideal gas
equation. Dan kena hati-hati bila kita nak guna ideal gas equation, ingat temperature given tu kena tukar pada Kelvin. Sebab kadang saya jumpa ada student, dia kira dia punya konsep betul. Betul, dia faham konsep tu. Cuma bila when it comes to calculation, kadang-kadang ada yang terlupa nak tukar Celsius tu pada Kelvin. So dia jawapan dia salah lah nanti. So hati-hati whenever you nak guna ideal gas equation, okay, so kena tukar dia kepada Kelvin. Okay, so kita tukar pada Kelvin 298.15, and then apa kita akan buat? Kita akan substitute dalam ideal gas equation, PV equals to nRT. So since kita gunakan P total, P total, N total, so you masukkan dalam ideal gas equation, so kita boleh kira ni. Okay, berapakah volume occupied by gas equals to N total times R times T over P total. You substitute everything, okay, dalam kita punya equation, and then you calculate this, you akan dapat 6.037 liters. So itulah dia volume bekas tadi ni. Okay, dia punya volume ni tadi. Okay, 6.037 liters. Okay, so kita teruskan question number 8. Okay, so given to you here ada two tanks, ada dua tangki. Two tanks are connected by a closed valve. Nampak tak? Kita ada dua tank, satu tank sebelah kiri dan satu tank sebelah kanan. And these two tanks are connected by satu valve. Okay, satu valve ni injap lah, satu injap. And initially this valve is closed, bertutup. Okay, and then each of these two tanks, okay, the one on the left, okay, filled with nitrogen gas, and the one on the right, okay, filled with oxygen gas. Okay, so sekarang ni when the valve is closed, kan, bila valve itu masih lagi tertutup, right, so the pressure of nitrogen gas inside this tank here adalah 32 atm. Tapi ini 32 atm pada volume dia adalah 3 liters. Okay, so let's say kita katakan this pressure adalah P1. Okay, and the volume here let's say adalah V1. Okay, so ini P1, V1. Okay, ini adalah untuk nitrogen gas. Okay, and then untuk the next tank ataupun the tank on the right here, okay, was filled with 5 liters of oxygen gas. And let's say ini adalah V1 dan juga P1. Tapi ini V1 dan P1 untuk oxygen gas. You nampak? So ini P1 and V1 untuk nitrogen. So this is P1 and V1 untuk oxygen gas. Okay. And both of these tanks are held together pada same temperature. Maksudnya apa? Maksudnya both of these tanks, the temperature adalah constant. Okay, so itu yang pertama apa yang you all perlu tahu. Okay, second, apa yang berlaku adalah this valve was open. Maksudnya this valve is open. Valve ni dibuka. So bila valve is open, so apa yang berlaku kelas this time. Okay. Nampak tak? Bila valve is open, so apa yang jadi adalah the two gases tadi, nitrogen and oxygen akan mix, akan bercampur. Maksudnya the whole of these two tanks kali ni, okay, kedua-dua gas itu akan mix up, akan bercampur. So bila bercampur, maksudnya for both, okay, nitrogen and oxygen, kelas okay, kali ni dia punya volume dah jadi berapa? Bila valve ni dibuka. Tadi masing-masing 3 liter, 5 liter kan? Tapi bila valve tu dibuka, so apa jadi? Apa jadi pada volume of nitrogen? Apa jadi pada volume of oxygen? Jadi dua-dua ni kali ni, dia punya volume dah jadi 8 liters. Faham tak? Kenapa 8 liters? Because when the valve is open, both of the gases dah mix, dah bercampur. Jadi the whole two tanks ni telah dipenuhi dengan nitrogen and oxygen. So that's why dia punya volume of both gases dah jadi 8 liter. Dah jadi 8 liters. Remember, the kinetic molecular theory punya assumption apa? Volume of gas sama dengan volume
container. Ingat lagi tak? Volume of gas sama dengan volume container. So sekarang ni bila valve dibuka, maksudnya kedua-dua gas itu dia punya volume dia dah jadi 8 liter. Dan bukan lagi 5 dan juga 3 liter. Okey, faham Dan kita labelkan ini sebagai V2 lah. V2 V2. Okey, sekarang saya nak tanya, adakah pressure of nitrogen, okey, P2 of nitrogen dan juga P2 of oxygen masih lagi sama ke dengan sebelum? Kelas. Adakah masih sama ataupun dia akan berubah? Sebelum ni nitrogen pressure dia 32. Tapi kena faham 32 ni pada volume 3 liter. Sekarang ni nitrogen dia punya volume dah jadi 8 liter. So adakah pressure dia masih lagi 32 atm? Tak. So dia akan jadi berapa? Adakah dia akan jadi makin tinggi atau makin kurang daripada 32? Kelas. Makin kurang. Yes. Kenapa you kata makin kurang? Jadi apa? Kenapa you kata dia akan jadi less than 32 atm kelas? Why? Kenapa jadi less than 32? Apa law yang kita pakai kat sini? Yang kita gunakan? Come on. Apa law? Apa law yang menghubungkan pressure dengan volume? Boyle. Yes, good. Boyle's law. Nampak tak? Boyle's law. Ingat lagi tak? Boyle's kata volume, pressure. So kalau kita increase volume, pressure akan berkurangan. Nampak tak? Sebab volume dan pressure adalah inversely proportional. Apa yang berlaku pada kedua-dua gas ni sekarang, kedua-dua gas ini dia punya volume dah bertambah kelas. Sebab kita dah buka injap tu. So volume dah bertambah. So bila volume bertambah, so that's why gas pressure dia akan drop. Jadi dia punya gas pressure akan berkurangan. Sebab tu P2, apa yang kita akan dapati, dia punya pressure kelas akan kurang daripada 32 atm. Sama juga apa yang akan berlaku pada oksigen. Oksigen asalnya pada volume 5 liter, dia punya pressure 24. Tapi bila kita buka valve tu, volume dah jadi 8 liter, jadi dia punya pressure akan jadi kurang daripada 24 atm. Sebab apa? Sebab daripada 5 liter dia jadi 8 liter. Sama juga dengan nitrogen. Daripada 3 liter jadi 8 liter. Sebab tu pressure dia akan berkurangan. Okey. Dan kedua-dua P2 ni kelas, kalau you tengok kan, both of this P2, okey, kedua-dua P2 ni represent apa sebenarnya? Ingat lagi tak? Bila gas dah bercampur, so dua-dua P2 ni mewakili apa? Partial pressures. Sebab apa? Sebab gas sudah mix. Asal tadi 32, 24 itu tekanan dalam dua tank yang berbeza. Sekarang ni the two tanks dah combine jadi satu. Sebab valve dah terbuka. Jadi maksud dia sekarang ni P2 kat sini, okay, juga represent partial pressure of nitrogen, and P2 dekat sini juga represent partial pressure of oxygen. Okay. Soalan ni saya rasa bagus sebenarnya. Sebab apa? Soalan ni dia menguji banyak benda lah. Selain daripada dia nak uji you all tentang Dalton's law, so this question also menguji kefahaman you all tentang Boyle's law. That's why untuk this question, untuk you all nak solve for partial pressure of each gas ni, kelas ni, so kita akan apply Boyle's law. Jadi apa kita akan buat? Okay, macam ni lah. Okay, jadi kalau tengok kat sini, kan? Okay, when the valve is closed, inilah dia punya pressure, ini dia punya volume of oxygen. This is the pressure dan juga volume untuk nitrogen gas. Ini apabila valve itu tertutup ataupun injap itu tertutup. But once the valve is opened, okay, apa berlaku adalah volume dah increase to 8 liters. Ni pun volume increase to 8 liters. Jadi kita akan kira apakah pressure dia apabila volume dah increase jadi 8 liters. Jadi kita akan apply apa? Kita akan apply Boyle's law. Di mana kita akan buat sesuatu kita buat untuk oksigen dulu. Okey, di mana by applying Boyle's law kita tahu P1 times V1 equals to P2 times V2. Okey, so P1
inilah 24 ATM, V1 5 liters, P2 this is the one that we are going to determine. Okay, P2 tak tahu yang kita nak kira, and V2 adalah 8 liters. So if we solve for this, you akan dapat P2 adalah 15 ATM. Betul tak apa berlaku kat sini? Daripada 24, sekejap kelas daripada 24 here, nampak tak? Dia dah berkurangan jadi 15 ATM. Sebab apa? Sebab volume dah bertambah. Bila volume bertambah, pressure berkurangan. Ingat, volume bertambah, pressure berkurangan. Inversely proportional antara volume and pressure of gas. Okay, and at the same time class, this 15 ATM juga adalah nilai apa? Kelas, this 15 ATM juga mewakili nilai apa ni? Ini juga adalah apa dia? Partial. What is it? Yes, ini juga sebenarnya adalah partial pressure of oxygen gas. Sebab apa? Sebab tekanan ini adalah apabila gas itu bercampur kan. Jadi maksudnya this 15 ATM also represent the partial pressure of oxygen gas. Right. And then we are going to do the same for nitrogen. Pun sama, kita akan apply Boyle's law here. So P1 V1 equals to P2 V2. Right. And then kita selesaikan. You akan dapat the answer is 12 ATM. See? Nampak tak? Daripada 32, dia dah drop jadi 12. Sebab apa? Sebab volume increase. Kan? Sebab volume increases. Once the volume increases, gas pressure akan drops, akan berkurangan. So that's why daripada 32 ATM reduce to 12 ATM. Berlaku penurunan tekanan disebabkan oleh pertambahan isi padu. Dan this 12 LTM also represent apa? Partial pressure of gas nitrogen. Okay, partial pressure of nitrogen gas. See? So okay, semua orang so kita dah berjaya selesaikan soalan question number 8A. Okay, next. The question asks you to find the total pressure. So to find the total pressure, kita akan apply apa? Dalton's law. Jadi according to Dalton's law, the total pressure is the sum of partial pressure of oxygen plus partial pressure of nitrogen. Okay, selepas valve is open kan. Jadi you kira ni dapat berapa? 15 ATM plus 12 ATM. So we are going to get berapa? 27 ATM. Okay. So ini adalah total pressure. Okay, next. Next is dia minta you kira apakah mole fraction of each gas in the mixture. Maksudnya dia nak you all kira apakah mole fraction of oxygen dan apakah mole fraction of nitrogen dalam kedua-dua tank tu selepas valve is open. Selepas valve itu dibuka, hinjap tu dibuka. Okay, jadi nak kira mole fraction ni kita akan guna formula apa? Formula ni lah. Partial pressure of gas sama dengan apa? Mole fraction of gas times total pressure. So this is the formula that we are going to use. Okay, kita akan kira ni lah. Contohnya kalau you nak kira partial pressure of oxygen, sini adalah partial, maksudnya, kalau kita nak kira mole fraction of oxygen sama dengan partial pressure of oxygen divide by total pressure. So kita akan dapat mole fraction of oxygen. And then kalau you nak kira mole fraction of nitrogen, partial pressure of nitrogen divide by total pressure of nitrogen. So now kita tengok apa jawapan dia. Okay, so ni tadi untuk B, you akan dapat betul lah total pressure 27 ATM. And then untuk C, nampak tak kita akan gunakan this equation. Okay, daripada Dalton's law tadi kan, application of Dalton's law tadi. Right, jadi untuk partial pressure of oxygen sama dengan apa? Mole fraction of oxygen times total pressure. So kita nak kira mole fraction kan.
sama dengan partial pressure of oxygen divided by total pressure. So 15 divided by 27 atm. So you akan dapat 0.56. Okay, so that is the mole fraction of oxygen when the tank, when the valve is opened. Okay, untuk kita nak kira mole fraction of nitrogen, okay, sebenarnya kita boleh juga gunakan the same equation like this. Ni maksudnya partial pressure nitrogen sama dengan mole fraction of nitrogen times total pressure. Daripada sini kita juga boleh kira. Satu cara lagi, kalau you all tak nak guna formula ini, sekarang kita tahu dalam kita punya kedua-dua tank kita ni, tangki ni ada dua saja komponen gas. Dua saja. Jadi kalau mole fraction of oxygen 0.56, berapakah mole fraction of nitrogen? Tolak je lah kan. Maksudnya 1 minus 0.56. So kita akan dapat 0.44. Nah, ini satu cara lah. Sebab kita punya gases ada dua saja components. Kita ada nitrogen and oxygen. So once kita dah tahu mole fraction of oxygen, kan kita dah belajar kan mole fraction ni, kalau kita add up mole fraction, kan dia punya total is 1. Pecahan kan, pecahan kalau gabungkan semua pecahan itu, kan jumlah dia kan 1. Kan? Sebab tu dalam kes ni, instead of kita guna this equation here untuk kira mole fraction of nitrogen, you all boleh juga guna terus mole fraction yang you dah belajar dalam chapter 1 tu. Okay, pun boleh juga. Tapi tak apalah, saya tunjukkan jugalah untuk katakanlah kalau kita nak guna juga persamaan ini. Okay, so you can buat macam ni lah. See, tetap kita akan dapat the same answer. You akan dapat 0.44, ini 0.56. Okay, anything you would like to ask on this question 8? So ini 8B lah 8B and C. Sebab tu you kena faham tau kelas kadang-kadang dalam especially untuk topik gas ni, kadang-kadang dalam satu soalan tu dia boleh gabungkan banyak laws tau. Contoh macam soalan 8 ni kan. Dalam ni ada Boyle's law, dalam ni juga ada Dalton's law. Dan kadang-kadang ada juga some cases dalam soalan dia akan gabung juga, dia akan masukkan juga ideal gas law, dia akan masukkan Dalton's law, dan juga you kena apply Boyle's, Charles ataupun Avogadro's law ataupun combined gas law. Especially dalam soalan final lah, final exam biasanya soalan dia akan berbentuk macam ni. Satu soalan tetapi dia akan uji banyak benda dalam tu. Jadi you kena tahulah which law yang you akan apply. Okay? Right. So